Agyaman nakitin payo kanyak nga gundaway nga umay nga makipagsurusuro nga palawag. Sakbay iti amin nagdayawag iti maymay sa ngalawag. Iso dayta ti man nakabalin nga namarswa iti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarsuan na iso iti langit, may kadua iso ni Adan, ay may iti daga, may kadlo iso ni Adan. Agdayawag iti pinarsuan ni Adan, iso na ni Eva. Agdayawag iti divino personal iti Dios Ama, Ama Martiniano Managilo Damagan Talosik, iso na iti personal iti langit. Agdayawag iti divino personal ti Dios Anak, iso ni Maria Conchita Santiago Ilagan, iso na iti personal iti daga. Agdayawag iti divino personal ti Dios Espiritu Santo, ken divino personal iti Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayin iti isang lubungan. Agdayawag iti naggapanak duwang ayat, iti tatang ko iso ni Francisco, Francisca, iti nanang ko iso ni Francisca, Francisco. Kadigiti amin nga muna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land, ken iti amin nga giwarwaragawag, iti sarita nga Dios. Dayawag kadigiti muna, ken kadigiti agdinama. Dayawag iti bungami ken iti kapusok, isuna ni Faustina Petronio, siyak na iti anak yu kapsatyo, Petronio Faustina, na yanak iya Magsaysay District, Nagilian Isabela. Dayjay iti Dagusna, at diti Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Adda nga umay ang makipagsurusuro nga mangilawlawag, mangipakaamo, mangipakaawat iti Dios. Amoy na iti Dios nga da kanya na kinukasano nga iligtas iti bagi na iti patay para iti biyag nga agnanayon. Naragsak nga piyesta iti Domingo kakabsat, at damay nang dayti kabsatyo, usaran mi dayti nga aldaw iti Domingo kakabsat, piyesta iti panagdedayaw, panangi yamammo, kakabsat iti Dios. Pagsibot kakabsat, at ikunana ti surusuro, wino dayti nga surusuro, iti personal iti langit, kin personal iti daga, kakabsat kunada, awan pay iti makamammo iti Dios. Isugor kakabsat nga, ang kayo nga mamuma, daman ng dayti kabsatyo, nga mga istorya, kabsat ti pakaistoryahan, kabsat tapno no kasano, di panamati tayo iti nga Dios, kakabsat. Ngamin iti aming nga tao, namati da iti Dios, namati dalaeng, kakabsat, tandam amo ti Dios. Iti ti kunana da iti nga surusuro kakabsat, weno personal ti langit. Isong arod kakabsat nga, ada kami nga mangilawlawag, kakabsat nga mangipakaawat, dijay ngamin iti amin nga tao, kakabsat ket namati iti Dios, namati, kakabsat nga awan iti panagtalik na, kakabsat. Iti panamati da, kakabsat ket umanayon kanya da, kakabsat dijay nga panamati, nga handa man lang nga inam mo, kakabsat dijay nga pinati da. Iso nga itatan, at dati nga surusuro kakabsat, ket masapul nga kunana, amuin tayo di Diyos, kakabsat. Ngamin uremat di kiti kakabsat, nagbasa ti libro Biblia, ibagbagada, hindi di sarita ti Diyos ang timbagada kanya tayo, kakabsat, handa pa inyam amu ti Diyos kanya tayo, kakabsat. Basta di sarita latan, umanayan ka di panangiyam amu da, idi, sumrek isirik na data nga libro, kakabsat, di imbagada nga iti sigog ni Birhen Maria, kakabsat ket, nagananda iti anak iti Dios, umanayen, kakabsat di jay, haan, kakabsat, no nam, amuyo di jay, anak iti Dios, kaya di jay nga Dios ngay, kakabsat, nga makin anak. Kakabsat, di jay matiti sa lunsod niya, kakabsat, inamu tayo di jay, binigbig tayo di jay inyanak ni Birhen Maria, nga Dios, anak iti Dios, kunada di jay, kakabsat. Kasano nga rin di jay makin anak iti nga Dios, kakabsat. Wino di jay nagkapuanan di jay nga anak iti Dios. Kalsat. Di Diyos sumagarod ni Maria. Kaya wala, siyempre kas jay, kalsat. Ngamin, Diyos mo't di jay nangianak, siyempre, anak na ka, anak ti Diyos eh. Kalsat. Ngayon no, kasano kakabsa di jay, isungorod di jay ti handa mo't nga inpalawag, kalsat. Itata damang
Ada makakita di jay, ang mga di jay kinalaing kabsataan. Ngayon magsalsaludsod laing dati kabsatyo, kabsat. Ngamin iti pinati ti amin nga tao, anak iti Dios. Di jay ngayon nga naganak, kabsat. Bina di jay nagkapuanan na di jay nga anak iti Dios, kabsat. Hantayo ka di nga masapul nga munmo di jay, kabsat. Wino di jay umanayin ka di jay anak na, kabsat. Haanin nga. Siguro kabsat. Isang orden ti nga, dahil nga sursuro, kabsat. Sursuro ti may sa nga Diyos nga man nakabalin. Nga na marswa ti 3 persona nga pagbibiyagan, han mo nga kasjay ka kabsat ti jay, timbaga na, kabsat. Ngamin ko na naman, kabsat, adda iti Diyos kunana nga namarswa ti 3 persona nga pagbibiyagan niyo, kunana kabsat. Nga iso ti langit, daga, kini adan. Jay kabsat. Di jay nga Diyos, kakabsat. Sino di jay nga Diyos, kabsat? Di jay tatan, kabsat. Isungarad niya, iti na iti nga sursuro, ibagada nga ang agbasa ti libro Biblia, kit sanda nga patyen, kabsat. Ngayon iti pakaistoryahan, dito yung kakabsat, rugi, kabsat. Yung libro Biblia, do tao dyan kabsat. Ngamin, before Christ, hindi niya ngayon ka, after Christ kakabsat. Kiti adal da kit before Christ, kabsat. Di ngay after Christ, kabsat. Awampay di jay, kabsat. Ni Adan pay lang, kabsat. Pakahistoryaan pay lang, hindi man nakabalin. Nga Dios, kabsat. Di jay pinagparsuan na pay lang. Awan di jay libro Biblia di jay, kabsat. Awan. Ito lang isursuro ti ayan na, kabsat di jay. Hanga nagbasa ti libro, agsipot ka hanga na libro, dahi nga sursuro, kabsat. Isungarad nga iti pudno nga libro, hanga libro nga papel, libro nga si bibiyag, tao, kabsat. Iso di ko na natin personal ti langit, si tayo ti pakaistoryaan, ti man nakabaling nga Diyos, na itatak, kanya tayo, kabsat. Mabaling nga na isurat, mabaling nga, mga ballpen nga minti pinagsurat, kabsat. Mga nga, tato, ti panagtat di niya ngay pinagitatak na hamit, kabsat. Kasano na ngayon tatak, kabsat di jay. Isang nga di jay, amirisim kim pa natin, nasa 7 ligaya ko na ang pirma ng Diyos Ama Ang labda po ng Diyos Ama sa atin po, ay nasa 7 ligaya. Po, do'y kumikinang. Ang lagda ng amang makapangyarihan. Kunana di niya taga-alog kakabsat Di niya sarita di niya taga-alog. Kakabsat. So, harga no, amirising kang panonotin tayo. Kakabsat. Iti libro Biblia, inyadalda kanya tayo. Kakabsat. Dito katantay mo tin nga, nagsalsaludsod ka na kwada. Kakabsat. No, anya di jay. Kakabsat. Nakipagbuewin tayo mo ilang taamin. So, harga niya kung natigiti kakabsat. Impili dalaga ruden, kabsat dita nga pinati tayo, binayadan tayo pa, kabsat. Itatan ka kabsat, maamiris kin mapanunot tayo, nilukluko da tayo, amin. Kabsat, amin. Nakaadal mang kinhaan sa kabsat, niloko da. Niloko di kiti matalino nga legal, kabsat di jay. Isa dito nga, agamiris kin nagpanunot kay tatan, kabsat tang amin, adan ti makaawat iti kabalinan. Nakita nga sarita, kindi kita nga inaramid na kakapsat, maipalawagin itata. Isugard nga na iti no panunutin tayo ha, kapsat. Iti pinagpatiyo. Iya kanyami kang kamamating ka, iti libro Biblia, kapsat. Iti inigyam mi nga roden. Iti pinagpatiyo amin nga ingana itata, nga dahil nga libro Biblia, kapsat. Iti kunay nakakapsat na itang libro Biblia. Dagiti mga ngaral. Iti Diyos kunay nakit mangukuman. Nasurat dita libro Biblia. Kapsat. Awarin iti mabalin nyo dita. Kapsat. Tati Diyos nga namamuyo, isun ti mangukum. Kapsat. Anyi baga nga haan nga isun ti mangukum. Apay. Ngamin kakapsat iti mamati kin Hesus Kristo, kit matay kin Hesus Kristo. Kaya't nangarod nga sa awen, kakabsat, nuhan ka nga matay, hanggang agbiag nga agnanayon. Kakabsat. Iso dati di paraan na, kakabsat nga,
kunana dahil tanga libro Biblia. Paraan ni iti Diyos kanya yung patayin na kayo, kabsat tapnon maisip kayo kano. Kuna di jay nangangaral kakabsat. Deta di jay tano na sikat, kabsat. Dating daan. Iso di jay palawag da kabsat di jay. Libruda. Nga ni Kristo, kabsat ket sadya nga patayin na ka, tapnon sika ket isave na. Isalbar na ka ijay para iyebiyag nga agnanayon kuna nakakabsat. Dijay di awang arud tirasan awang arud iti no dijay di pamati na dijay nga reliyon kabsat nga dating daan nga iso ti panakaawat na kini Hesus Kristo ijay libro Biblia. Siyempre si kay amin ijay nga nagbasa ijay libro Biblia. Sakop na kay amin dijay kabsat. Aw mo sabali nga inyam amo ti libro Biblia kabsat nga Dios. May samit kakabsat niya, nga Diyos. Iso di dya anak iti Diyos. Iso karad mo tatan kakabsat. Kadamo dito nga sursuro kakabsat. Iyam amo na iti Diyos. Na iduma. Kakabsat. Ngamin tinayam amo kanya yung sarita ti Diyos. Kakabsat. Istorya mo lang natoy. Kakabsat ngem. Saan nga sarita iti Diyos ti iyam amo mi kanya yung. Kakabsat. Mismo kakabsat nga di dya Diyos. Kakabsat nga sarita. Iti yamang mumi kanyayo. Tati Diyos sa nga tao. Alsat. Iti Diyos ket saan nga tao. Iti Diyos ket man nakabalin. Alsat. Iso nga mangrugi tayo kakabsat. Ije rugi. Kanayon nga rugi kanya ka. Alsat. Iso nga dyan ko nakakay mamuma. Sabado ken Domingo tungkal siya tagsarita. Rugi. Alsat. Haan nga umadayo. Rugi latta. Alsat. Ingga na ti umay kay dito. Ingga na met nga sumangpit kakabsat. Di urayan tayo amin. Dito latta nga rugi tapnon maawatan nyo kakabsat. Iso nga mangrugi tayo. Iti da iti nga sursuro ko na nakakabsat. Awan pa iti langit, awan pa iti daga, awan pa iti tao. Rugi garud nga talaga. Alpa. Kakabsat. Mamarswa pailaing ti man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Tapnon maam-ammo tayo iti Diyos. Han nga di dyan namati kayo latan di dyan bagati matalino. Na isurat ti libro. Kakabsat. Ket isun. Han kakabsat. Taingga na itata kakabsat. Ado pailaing kakabsat ti kadibati da di tanga libro Biblia. Ti panek tinikanda ti tunggal maysa kakabsat. No sino ti nakaigam ti day tanga libro. Sino ti makin kokwa. Sino makin sarita. Sino ti pudno nga namarswa. Kakabsat. Pagdidibatsyan da di kita. Kaumpay makapanek-nek kadakwada. Isa nga mapang kami mo iti kakabsat na ito yung istorya. Iti pa nagdingog yung kakabsat kit agamiris kayo. Awang pa iti langit, awang pa iti daga, awang pa iti tao, iti lawag kakabsat addan. Lawag, kakabsat, awang pa ring na, solamente lawag kakabsat, kailaing. Dito yung kakabsat, awang pa ilangin nga rod, awang pa kakabsat. So, iti na iso nga naawag day tangalawag kakabsat nga man nakabalin tay iso day ta tinamarswa iti langit iti daga ken ni adan apay nga pinarswa na iti langit iti daga ken ni adan day tangalawang man nakabalin kakabsat kanya kakabsat pinarswa na iti langit bubong pinarswa na iti daga kakabsat suelo pagtaingan kakabsat paraiso kakabsat isang arad nga digiti bagbagada nga kakabsat nga sign of the cross handa kanu nga ususaren kakabsat nagamit ibagada digiti na dumag tultulad kami kakabsat ngem siguro kakabsat kita nyo ti pakay dumaan datoy kakabsat nga sursuro kada kayo kakabsat isang arad di kunak ngamin iti amin nga agkararag kakabsat itinagan iti Dios Ama ananda kami kakabsat iti Dios Anak Dios Espiritu Santo ken Dios Espiritu Santa digiti narabaw wenno naruar nga usosaren ti tunggal agkararag kakabsat ngem no alain ken surutan tay digay talaga nga kinapudno kakabsat ket saan nga kasjay kakabsat kasano nga rod anyo nga ibaga nga sabali nga bersyon ngem isumulaing kakabsat ngem ngamin kakabsat iti muna nga pinarswa iti Diyos ket iso ti langit kakabsat
Iso nga nag-sign of the cross ka, iti kuna nagamin, itinagan iti langit, kuna nagamin kakabsat, kit Diyos Ama, kasdi kuma, kakabsat. Itinagan iti daga, kit Diyos Anak. Itinagan iti Diyos Espiritu Santo, iso ni Ama Adan, kakabsat, wini iso ni Adan. Itinagan iti Diyos Espiritu Santa, iso ni Eva, kakabsat. Diyos, kakabsat, iti namarswa, kadakwada, kakabsat. Nagiging nga dinakamat na Diyos kakabsat iti gapu na amin na kita kakabsat. Pati Mexico. Diyos nga rin kakabsat iti direktor. Ang ganda kakabsat. Tadi niya man nakabalin eh. No, awan di niya man nakabalin kakabsat. Ang nga naparswa ti langit, ang nga naparswa ti daga. Uremot ni Adan kakabsat. Kin ni Eva kakabsat. Sanda nga naparswa. Diyos nga rin tinamarswa kadakwada kakabsat. Iso dahil iti kakabsat. Inagta. Apo yung amin nga pinarswana, absat iti langit kin iti daga, absat di nga man nakabalin. Win kakabsat ta, di gamin nga man nakabalin, iti arapap na, absat kit, iti masangwana na, awagan tayo amin iso na iti ama, absat. Kita nyo, absat. Iso na iti katan, absat. Awagan nyo dahi nga Diyos ama. Iti saludsut kakabsat iti personal ti langit kanyayo. Amuyaw. Absat. No libro Biblia tinagbasaam, kakabsat. Wino nagdenggam. Dagiti nangangaral kit libro Biblia tinagadawan da. Absat. Kadagi nga sarita. Anyo nga amu data Diyos Ama. Absat. Digi lang sarita ti amuyo nga ibalikas. Nga Diyos Ama. Absat. Ngem ti kinapudno na kakabsat. Dayta nga Diyos Ama. Anyom amu. Absat. Isog yaman tayo dati nga sursuro, kaya't yung mga kinhaan, kakabsat, iso di mangyam ang mukha niyayaw, kakabsat. Apa nga nga nagbalin, kakabsat nga, Diyos ama ti awag nyo tita, nga Diyos nga awagan nyo, kakabsat. Awagan di makamu di, kakabsat. Kita tangar kakabsat, di jay bagi, wina di jay Adan, kakabsat. Haan nga hanyo nga ibaga nga hanyo nga amu ni Adan. Asat amuyo ni Adan nga pinarswa ti man nakabalin nga Dios. Dijay laing dijay pagkaamuyo kin ni Adan. Nga ni Adan ket pinarswa ti man nakabalin nga Dios. Nagpatingga kayo ijayon. Asat isu dijay kunana ni Ama Martiniano. Kabsat awan ti makam amu kin ni Adan. Malaksid iti Dios. Absat. Isa di Diyos lang nga rin ti makamukin ni Adan, no apay nga na parswa. Absat. Ni Adan. Tatangar ka absat. Nga rin hanyo nga mamu ni Adan, tadi kaya amu yung nga na parswa, nga manyo amu ni Adan, no sino ni Adan. Ngamin kakabsat, ni Adan itinsaga na timan nakabalin. Nga Diyos kakabsat. Nga isot di usarin na abagi. Absat. Tapnon iti man nakabalin nga Diyos kakabsat ket agbalin nga tao isuna. Tapnon adda kakabsat iti paggapuanan iti biyag kakabsat tayo. Paggapuanan iti biyag tayo. Kakabsat. So kakabsat ngarod no amirisin kayong pananutin iti ababa nga sarita kakabsat ni ngarod Adan kakabsat ket personal ti man nakabalin nga Dios baginan niya kakabsat baginan ni Adan. Ni Adanen kakabsat iti inusarnan nga bagi nagkatawang tao nga ruden kakabsat iti man nakabalin nga Dios gapo kini Adan. Kakabsat itata kakabsat ta nagbalin nga tao di man nakabalin itinagan ken bagi ni Adan. Iti kunana kakabsat di biyag nga dakin ni Adan. Adan mang parswa ka ti kalanglangam na idumakeng ka. Kuna nakazat. Ngimiti kuna ni Adan, may saaklaing a pinarswa, awan pan nakabalin na. Kasano ang makaparswa. Iti kuna nakakabsat di gibiyag nga dakin ni Adan, yaman nakabalin. Gibiyag na. Adakan niya na, di yaman nakabalin. Iti pan nakabalin ko, kuna na pan nakabalin mo. Ni Adan ket nagtungpal kakabsat nangalat isang arakem nga daga dinamili na kakabsat kalanglangan na idumakanya na
inpuyot ni Adan kanya na itibiyag. Iti ababa nga sarita kakabsat, iti sangarakam, wenno kasang kapiri nga daga, nagbaling nga tao isu ni Eva. Sige kakabsat. Datan, absat, at damot din iti personal, iti daga. Absat, isu daytan ni Eva. Absat. Iti kunana ni Adan, kakabsa, iti kunat ti man nakabalin, niyabiyag ni Adan. Kinyada nga duwa tada dagaruden. Absat. Usarin nyo, itirimiyan tayo nga agpamilya. Kunana kakabsat. Tapno adda, iti surwanda, kakabsat, nga agdayaw iti Diyos, agdayaw kanyada. Adakwada, kakabsat. Nga, siyempre di ay agpamilya nga minta kakabsat, sila kanyayo, kanyak. Nagpamilya, kakabsat. Nagpamilya kayo, met, itipadak nga dan pamilya na, apay nga inawagan na tayo nga ama, di anak tayo, kakabsat. Ket inawagan damat nga ina, di inang lang nga nagapananda. Kakabsat. Di gamin di kabalinan, kakabsat, di inaramid. Ti ama ken ina, kakabsat. Isumudeti kakabsat di no apay nga istorya, kada kayo dati kakabsat, ngamin tilang isagana, kakabsat, ket man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Di makin programa dati kay min ki Diyos ka man nakabalin. Kakabsat. Ngem day ti kakabsat, iti nakasang. Anya, kakabsat. Di mismo nga Diyos nga man nakabalin, nagbalin nga tao nga nagpamilya. Kakabsat. Iti amin nga tao, handa am-am mo. Kakabsat. Iso nga, agrigrigat tayo. Kakabsat. Ngamin tinagapanan tayo, kan tayo nga inam mo. Imbes ko mga amun tayo isuna, haan kakabsat at isantay nga pan nakabigbig, kakabsat kit. Kaya tayo pa'y isuna nga dadailin. Kakabsat. Iso nga imadayo kanya tayo. Kakabsat ta, kaya tayo magaming nga dadailin isuna. Kakabsat. Iso nga lawagang medya ko natin kakabsat tatay. Kakabsat nga madayo. Gaputi handa pa na mati kano kanyanan haan. Kakabsat. Malaksit kakabsat iti handa nga patsin isunan. Kakabsat ngem kaya dapayin nga dadailin iso nga dinarumda. Kakabsat. Iti naggapanan tayo. Dinarum. Kakabsat. Dinarum tayo ni Adan. Nga ni Adan kakabsat ket awanti disiplina na. Ngamin, kakabsat, ti kunana ni Adan, kadagiti kapututan na, aramiden din nagiti siyang nga may parbang iti Diyos, kakabsat, ti kunana ni Adan, anyo nga aramiden nagita anak ko, ta saan nga may parbang iti Diyos. Iti kunana kakabsat, nagiti kapututan na, apay nga iparit mo, nga aramiden mi digitoy, kit naragsak kami mo't nga mga ramid, kunana kakabsat, Diyos kalanga Diyos, ipakitam kanyami day tanga Diyos, tapno mamati kami ken ka. Naipakita ka di kakabsat, ni Adan iti Diyos kadakwada, awan, hana nga may pakita, kakabsat. Uremot di kita kakabsat, ngagsarsarita di tanga libro Biblia, nga may bagbaga iti Diyos. Saan da nga may pakita kakabsat iti Diyos. Isong medeti ti pagsasao iti Lokano, kakabsat nga panada. Saan pati, saan kita. Handa kano nga mamati, no saan da nga makita. Alsat, ngem kasano nga pinati da iti Diyos. Digita nga matao kabsat na isurat ti libro, handa mo nakita. Alsat, digay, Diyos. Alsat, anya ti nakita da, digay anak iti Diyos. Ngem digay makinarami danda nakita. Alsat, kasano nga nga mamati ka nga, pino kasano nga patyen. Tige aramid tisan nga makikita, kabsat, ket binikbig mo nga anak na dijay, dinayaw mo nga anak ti Diyos. Di hanga na saya atin, kabsat ti banagin yon. Kabsat, gamiris kayo kinagpanunot kayo, kabsat. Ngem gapota na black nga rod di panunot yo, kabsat. Na hypnotize. Di panunot yo, kabsat. Iso nga uray mali. Ilaban nyo yan. Asat. Ngamin isa diya ti naringan nyo eh. Asat. Ngam no mariing iti panunot kin iti puso yo.
nga agamiris kakabsat. Oh, si kayong timang ibaga nga saktol punta si kay tipudno. Kabsat. Nga mangilawlawag kanya yun, di kinapudno ha. Ibagayo kanya akon, siyak iti ulbod, si kayo tipudno kabsat. Agamiris kay nagpanunot kayo, itinaringan nga pamati. Dagita kakabsat, norebengen nga irikop yung tilibro. Winuhaan. Kabsat. Isun mo hindi ako na, itatta tapanawin pailaing kakabsat iti libro Biblia, karbangan nyo nga ilapan. Karbangan nyo nga ikalintigan. Imintan dumtang iti panawin, kabsat. Nga maamiris ken mapanunot nyo, dayta nga ilablaban nyo, winitaktak diryo, nga Diyos nga dalita, kit saan na kayon nga matulungan, agbabawi ka ito, naladawin, kapsat. Iso nga masapul nga agamiris kayo itatan, at dapay tsansa, iti panagbabawi. Ta iti sa sangpet na kakabsat, kanya tayo, wino ti panagsubli na, awanan ti panagbabawi, kapsat. Awanin ti pamakawan ijayin, awanin, kapsat. Ngamin, naito din kakabsat kanya tayo ti pawayway. Idi ay tsansa, kapsat. Ngem no, dito nga tsansa kanya tayo kit pabayaan tayo pa, wino palusatan tayo pa lang, kapsat. Agbabawi tayo naladawin, kapsat. Awanin, kapsat. Iso nga, gaman tayo ti dati nga sursuro. Patuloy tayo, kapsat. Inusar nga rod ni Adan ken Eva, kapsat tirimientada, kapsat 934 years, kakabsat. Iti kada ni Ama Adan ken ina Eva, ditoy paraiso, nga insagan at iman nakabalin, nga Dios, kakabsat. Iti laing saan nga nasaya at kakabsat, ditoy, dagiti anak, ino kapututan ni Ama Adan, digiti anak na, digiti apo ko na, kabsat, taadon eh. Adunan, kabsat. Tadigay 934 kakabsat, nga panagnaid na diti nga, nagbiag nga tao, digay Diyos sa man nakabalin siya kabsat. Isawar di ko na, digiti mga ngaral, idi una nga panawin, una nakakabsat, iti Diyos ket kinadkadwatay diti daga. Kabsat, nakapulpulapul tayo diti daga, digay man nakabalin nga Diyos, ngem awan tinakam-ammo kanya na. Kabsat. Ayay kabsat. Ngamin, ni Apo Diyos kakabsat, hudno, nga kinapulpulapul tayo dito'y daga. Kabsat. Ngem han tayo nam ammoy suna. Iso tayo ti kakabsat, gaputa awan ti panagkaammo, awan ammo di kuti nga kaputotan ni Amadan, kinid daw na kabsat iti man nakabaling nga Diyos, nga may bindisyon kadagiti kapututan na iti talino, kabsat. Tatangarot niya kabsat, napatgan itikid daw ni Ama Adan, nga nay bindisyon kada tayo iti talino, kabsat. Awampay iti pagadalan idi, kabsat nga panahon ni Ama Adan, ngem iti katalino dagiti anak na, wenno dagiti apo ko na, kabsat. Adda ka nga maestro, doktor, abogado ken padi. Dijayen ti katalino ti kapututan ni Amadan nga nay bendisyon kadakwada. Kabsat. Iso nga, dati mo dijay kakabsat, kunanan di Pangulong Duterte, kada tayo, kada kayo. Kabsat. Saaning nga masapul nga agadal kayo, kunanan kadagiti ubig. Kabsat. Apay, ngamin matalino ni ti tattao, matalino ti ubig. Amirising kim panunutin nyo kakabsat. Haan nga laing nga ni Presidente Duterte tinang ibagaday ta. Tangamin siya kabsat, nagiti naganak nga imun unang kanya. Nagi awampay ti adal, idi awampay pagadalan, kabsat. Iti kunada digita nga naganak, nalalaing aminin digiti anak ng kadigiti naganak kunada kabsat. Tagamin idi, anda nagadal. Ki digiti ang anak na kabsat, imbaw na pagadalan ki nagadaldan. Nalalaingin digiti anak kaminta nagadaldan. Iso nga, ura isurun iti anak, iti naganak, kabsat, mabalinin. Kabsat, tanalalaingin iti anak, ngam iti naganak. Napasamak kakabsat, iti panahon ni Ama Adan, napasamak iti panahon ni Ama Martiniano, kabsat, napasamak magkada tayo, ang gani kabsat. Naglalo si ka, nga ama, nagpalapalyudong lang tinubram idi, ang kanakaturpos, itata nakapagadal ka ti abogado,
wenno maestro, doktor, wenno padi kakabsat, nalalay nga anak mo si kakabsat. So nga nyaman di pamalakad mo, kakabsat. At damot ti pambalawan daking kaya. Kakabsat. Ngamin, kakabsat, siyempre, magbagam di anak mo kaya ka nakaadal. Sino ka ngay kanya na, kakabsat? Nababakalain. Nga di kakabsat. Ngem, kakabsat. Di kaya pa magbagam di anak mo kaputan ng tinungpal, kakabsat. Nya mo tinagbanagan na. Kakabsat. Kastoy tayo, kakabsat. Gaputahan tayo nga inam mo, kakabsat. Di kaya namarso kanya tayo. Agri-gri ka tayo latamay, kakabsat. Ngamin, han tayo na amo di jay, nagkapanan tayo. Agyaman tayo today tayo nga sursuro, kakabsat. Adda nga mga istorya kanyayo, mga ilawlawag di kinapudno, tapno maaman nyo di kinapudno, kakabsat. Tapnon iti masangwanan nga aldaw, kakabsat. Ket sumangpet di urayin tayo, am-ammo yu isuna, kakabsat. Masapul nga ammo tayo isuna, kakabsat. Gamin, tanuhan tayo nga ammo isuna, inton umay, kakabsat. Kanya tayo, kasano yung amuin isuna, kakabsat. Kidi yung ammo. Kakabsat. Mabigbig yun to nga ta, nga iso ti amayaw, wino iso ti Diyos ngur urayin nyaw, kakabsat. Agpabigbig to ka di kanyayo, nga siyak iti Diyos, kung nananto ka di. Sino ti pangbigbigan nyo? Sino ti pangbigbigan nyo kanya na, kakabsat. Siyak iti Diyos, kung nananto ka di kasaan, kakabsat. Umay to kanya, mga kasang may isang agpalpalama, kakabsat. Wino may isang haan niya kay kayat iti tao, kit may makiinom, kakaariyak mo, kakabsat. Karugit mo. Amo-amo nga iso DJ amam, kakabsat. Okay, kasan itong aratipan na kamamong kanya. Iso dati kakabsat DJ, idanon dati nga sursuro kada kayo, kakabsat. Nga iyam amuna kakabsat DJ, nagkapuanan tayo. Iso nga, haan nga rod nga makaanay, pinamati tayo Diyos, kakabsat. Masapul nga amun tayo DJ Diyos, sino kanya tayo DJ Diyos, kakabsat. Tapno iti amin nga banag, wino amin kakabsat, DJ Diyos iti makaamu kanya tayo, kakabsat. Naman nakabalin. Di sa mo nga pan nakaamu kakabsat, di kiti araramidom, kakabsat. Ket mam amum DJ Diyos, nga nagkapuanam, iso ti mangiturong king ka, kakabsat. Tapno, kakabsat. Dagiti madi nga aramid mo, ket maliklikam, gapo na kakabsat ta, amum nga mindiya Diyos, nga adaking ka, kakabsat. Wenno sinuking ka. Sinuking ka pa'y laing, na mayam amupay lang nga ron, kakabsat. Iso karod kakabsat nga dahi ti nga sursuro, ti kunana, ti personal, iti langit, iyam amuna kakabsat, di nga Diyos, iti kunana, iti Diyos, kunana kakabsat, nga adda amin kada kayo. Iso dayta nga biyag. Dayti biyag kakabsat. Inbaga na. Nga dayti nga biyag kakabsat kit iso dayto iti Dios nga adda kanya tayo amin. Agpapada tayo. Kanya kakabsat. Haan nga kinabaknang ni JB bagbagana. Kakabsat. Ang agaputa may saka nga nabaknang kinikaya na kati Dios saan. Kakabsat. Agpapada tayo amin nga inayat iti Dios. Kakabsat. Kasano? Kakabsat. Isa tayo ti karudya kakabsat nga indalan na iti pamilya kakabsat. Tapnon maamwam no kasano ti panagayat iti Dios kingka kanyak ken kada tayo amin. Kakabsat. Iso nga kunak kakabsat kunada dagiti man mga ngaral ibagada kakabsat ngay ayaten na tayo ti Dios kunada dagita iti relihiyon. Kasano kakabsat nga paniknik da kada tayo nga ayaten na tayo iti Dios. Awan, basta ibagada lapta kakabsat. Ayaten na tayo iti Dios. Di lapta kakabsat kit. Kuna tayo sun. Tuladin tayo met. Imbaga ni Father. Wenno ayaten na tayo kanu iti Dios. Ibagamat ting ayaten na kati Dios. Kasano? Kakabsat. Kasano na kayo nga ayaten iti Dios? Data makiapadan, nanda may palawag, kakabsat ng amin,
Anda ka masungbatan, winanda may lawlawag. Ngem, agyaman tayo. Kabsat, nga kunak, adda mangipakaawatin kada kayo, mangipalawag, no apay, wenno kasano, nga ay ayatin na kayo iti Diyos. Kabsat. Iso nga kunana, kabsat, nga ay ayatin na tayo iti Diyos, kakabsat, haan tayo ngamin nga naparswa, babaen ti tapok, haan. Kabsat. Dijay kunana, dijay libro Biblia, nangalan ni Yahweh kunana ititapok, ket inikan na ti anges, pinagkalaman, pinagkabuto, haan nga kabsat nga pudno dijay. Kabsat. Haan nga pudno, dijay ulbud, dijay kabsat. Oh, pasensya di kiti masaktan, kabsat nga pastor. Wenno di kita nga mangibagbaga nga ni Yahweh ket hiningaan na ti alikabok. Ket nagbaling nga tao wenno nagkalaman nagkabuto. Kabsat. Ngem haan, kabsat. Ngamin mismo kakabsat nga man nakabaling nga Dios. Inindigan nyo kadita tayo ti mo nga istorya kabsat ti panagisagana ti Dios. Wenno pinagparsuan na adda tao nga insagana isu ni Adan. Tapno ni suna kakabsat iti pagtemploan ti man nakabalin, ta isu na ti mangihemplo iti ayat. Kakabsat. Gapu ti panakaparsuan ni Eva, iti panangparsuan ni Adan, iti panangibilin iti manakabalin kanya nga usarendan ti remyenta, isu di jayin di pinagpamilyada. Kakabsat. Di timot kakabsat ti mamanek di ayat. Iti ayat ni Ama Adan ken Eva, adda iti bunga na. Adda, absat ti bunga da. Isu di kanya tayo umet din, nga padak nga dati pamilya na. Iti ayat tayo, iti asawa tayo, nagbunga. Absat. Di ti mamanik ni kakabsat, nga iti man nakabaling nga Diyos ket ay ayatin na tayo amin, gapu dati biyag kakabsat. Na may sa nagkaparan na ti biyag tayo. Biyag ko, biyag mo, biyag iti amin nga tao diti lubong. May sa laing nga ama, kabsat tinagkaparan na.